वेल नमस्कार. आम्ही आसात आयज 23rd January 2026 in front of Ponda police station, and this is one case which I never thought that I don't think I've ever come across such a case. तुम्ही पळयला आसतलें हांवें जायते जाणांची घेतल्या. कोणाक डॉमेस्टीक वायलन्स जाता, सुन्यांनी जाता, बायलांचेर जाता, अत्याचार जाता, हांवें जायते घेतल्या. बट वॉट वॉज रियली हर्टिंग मी टुडे टू कम हियर इज दॅट आय हॅव टू स्पीक ऑन अ सिनियर सिटीजन. एंड सी, एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्युमन्स. आमी सगळीं मनशां. कोणूय nobody can be excused. If a senior citizen is doing something wrong, it is the right of a person to talk, to fight for justice. If it is even a mistake or something wrongdoing on the part of daughter-in-law or son or son-in-law, it is my duty, and I've always done this because I feel that somewhere कोणाचेर injustice जाता जाल्यार I think देवान म्हाका जें बेसांव दिल्लें आसा टू फायट टू गेट जस्टीस म्हणून. आतां हांव हांगा कित्याक आयलां, एक कंप्लेन रोजी रेगो म्हणून ही सुमार 83 years ओल्ड बायल. ही रावता सिल्वा नगर पोंडा गोवा. ही जावन आसा 6 भुरग्यांची आवय, 5 चोलेक एक चोली. तितूंतलो हो तिजो चलो. आतां इन ब्रीफ सांगपाक सोदतां कितें जालां तें. हो एड्रियन बाब, ताची घरकान्न बाय अल्फिया रेगो, तांचो पूत आर्यन, तांचे आनीक चोली आसा 19 वर्सांचे, शी कुड नॉट कम हियर. आनी हे धाकले भुरगें बापडे इन्फंट म्हाका दिसता 11 म्हयन्याचे अमायरा. आतां हांकां हे रोजी रेगोन कितें केलां, जी ताजी आवय जावन आसा, शी हॅज डिप्रायव्ड देम ऑफ द बेजीक नेसेसिटी, एंड दॅट इज वॉटर. यू आर ऑल नो, आय वील गो लेटर इन टू द क्रॅक्स, बट आय वोंट लायक टू से उदक म्हणटा तें गरजेचें, बेजीक नेसेसिटी. आयज जेन्ना सरकार म्हणटा हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल, ताजेर येतलें. दुसरें सरकार म्हणटा म्हजें घर म्हजें घर. सरकार इज टू बिजी टू गिव म्हजें घर टू पीपल हू आर नॉट रियली इवन द ओनर्स ऑफ द रियल घर, बट हियर रियल घर पीपल हॅव बीन डिप्रायव्ड. आतां सुमार कितली तरी वर्सां जालीं खंय. हाजो बापूय हेड कॉन्स्टेबल आशिल्लो. ही हॅज सर्व द सेम पुलीस स्टेशन. आवय ताजी रोजी रेगो, बापा ती खंय चड करून हांगा कॉटेजान रावतालीं, मागीर खंय तरी बिराडा रावतालीं भाड्यान. आनी बापायन कश्ट करून काम करून खंय प्लॉट घेतलो सिल्वा नगरांत. खंय तेणें प्लॉट घेतलो पोंडा, आनी तो प्लॉट भुरगीं व्हडलीं जालीं. दुसरे भाव चड जोडना आशिल्ले, 2000, 3000, 30 वर्सां पयलें कितें जोडटले. हो एकलोच बाबा वेसलाचेर भायर कामाक म्हणून गेलो. हेजे कडेन खंय तरी दिसलें हेका की कितलो तेंप म्हणून म्हजी आवय आनी म्हजी भावा भयण भाड्यान रावतलीं म्हूण. हेणें कितें केलें, आवयच्या नांवान जो बापायन प्लॉट हाडलेलो, तो प्लॉट घेतलेलो. ताजेर तेणें आपले कश्टाचे पयशे 80% तेणें हावजींग लोन काडलो थ्रू LIC, एंड ऑल डॉक्युमेंट्स वी हॅव गॉट. 80% लोन काडलो. कितलें जोडिल्लें पळय आपल्या कश्टाचें, जोडिल्लें जें आसली पळय ताजें, ती कमाई तेणें सगळी ती घराक घातली. ग्रावंड फ्लोर केलो, फर्स्ट फ्लोर केलो, एंड देन ही वॉन्टेड टू गो फॉर द सेकंड फ्लोर. इट हॅपन दॅट ही टोल्ड हिज सिस्टर इट्स उरलेले पयशे घे आनी सेकंड फ्लोरी कर. बट वन थिंग गूड अबाउट दीस बॉय इज दॅट ही नेवर चेंज दॅट. जाय जाल्यार घर बांदता म्हणल्यार आवय रेडी आसली तेन्ना. ही कुड हॅव डन द हावज ऑन हीज नेम, बट ही वॉज नॉट सेल्फिश. ही सेड मामा टील यू आर देर दीस हावज इज गोना बी इन युअर नेम. आनी ऑक्युपन्सी तेणें मामाच्या नांवान केली. त्या आवयन कितें केलें, आवय तो लग्न जालो अल्फिया कडेन. अल्फिया कडेन लग्न जालो. देवर सम डिफरन्सीस. शी डिडंट वेलकम हर इन अ गूड मॅनर. जाता, एवरी हावज यू कॅनॉट अप्स अँड डाउन्स आर देर. सो देवर सम डिफरन्सीस वीच शी डिड नॉट वेलकम द गर्ल, द daughter-in-law. That's fine, but then don't forget it's your son who had built this house and you are staying in that house. All this while you were in the rented premises. It is because of your husband you got that plot, and because of the son that house was built. ऑक्युपन्सी तिने घेतली ग्राउंड फ्लोराची आनी फर्स्ट फ्लोराचेर. फर्स्ट फ्लोराचेर खंय ती भाड्यान दवरपाली लोकांक बिराडाक. सून सकयल रावताली काजार जावन. पूण कितें वन फायन डे खंय कितें तरी जालें आनी बिराडाक जो कोण राजस्थानी तिने दवरिल्लो, ही सेड लेट मदर अर्न समथींग सो दॅट फॉर अ ओल्ड एज. सो ही नेवर स्टॉप्ड हर. And this one was staying with 2 kids that time. Now the small one is born with Aryan and the other girl. And there it seems one day कितें तरी जालें आनी तो राजस्थानी बॉय कोण भाड्याक आसलो ताणें खंय हेजेर हात घातलो, मोलेस्ट केलें. सो सेल्फ रिस्पेक्ट दवरपा खातीर ताणें येवन पुलिसांत केस घातली, वीच मदर इन लॉ डिडंट लायक, बिकॉज शी थॉट दॅट हर ताजो तोंडांतलो घास जो बिराडाक पयशे मेळटात ते वयतले म्हणून ती ताजेर चाडवली. आनी देन द डिफरन्सीस ग्रू. नाव दॅट इज ऑल फायन. उदक तिणें कितें केलें, राग काडपाक तिणें सेकंड फ्लोरार जो बाब रावता आर्यन, आपल्या एड्रियन आपल्या फॅमिलीक घेवन, 3 जाण भुरग्यांक घेवन, एक इन्फंटाक, तांकां ऑक्युपन्सी जाय आशिल्ली. तिणें सकयल घेतली, फर्स्ट फ्लोरार घेतली, बट टील टुडे तिणें ती ऑक्युपन्सी तांकां दिवना.
house is according to the plan, all documents, all the plan papers, everything is legal. सना जावं मागीर TCP जावं PD क्लियरन्स हे चल्यान सगळें केल्लें. एका लागून आयज तें घर जालें, एका लागून. पूण वायट दिसता की हे डिफरन्सीसाक लागून, जेलसीक लागून, इगोक लागून आयज हें जाल्लें आसा म्हणून. आयज आमी पुलीस स्टेशनांत आयले. बाब PI निवेर आसा म्हणून आमी बाब आशीश वेलीप जो PSI आसा ताका मेळ्ळी. ताका आमी कंप्लेन दिल्ली आसा. द कंप्लेन इज ऑन डोमेस्टीक वायलन्स, चायल्ड निग्लेक्ट एंड क्रुएल्टी. I cannot read the entire thing, but I would like to say that we have clearly mentioned the actions of this Rosie Rego violates the several laws, including the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 laila sa, Juvenile Justice Care and Protection of Children Act laila सांगलेला sa of 2015, BNS 85 498A into bracket cruelty of cutting of water, fundamental right to water at मागे Article 21 लायलो आसा, depriving children of water constitutes physical abuse and economic abuse within a domestic relationship. Section 75 of JJ Act मागे तुझे willful neglect and cruelty towards minor. Section 126 BNS लायलो आसा, wrongful restraint लावचे म्हणून सांगला, preventing them being a part of the family of the house by making it unlivable. हे कितें जाल्लें आसा आतां तेजे घरकान्न जी आसा ती आयज कशें उदक मॅनेज करता तें हांव सांगूं सोदतां. तिचे गार्डनात देखून खंय उदक टॅप आसा तो देखून चल्यान घातिल्लो, तें उदक देखून ती घेवपाक दिना सुनेक वो भुरग्याक न्ही. दे हॅव टू लिटरली गो आवट ऑन द रोड. पब्लीक टॅप आसा थंय साकून ती 10 लिटर एक लिटराची बाटलेन उदक घालून हाडटात, बायकान वतात हाडटात. पळय ताजे ते धाकलें भुरगें इन्फंट जें आसा 11 म्हयन्याचें तें दुयेंत पडलें. कित्याक उदक तुका खबर आसा कंटेमिनेटेड वॉटर. हांवें पळयलां मामानेरात उदक कसलें आसा तें. सो दीस इज रॉंग. आमी सकाळीं उठल्यार आमकां कितें जाय? सकाळीं उठल्यार आमकां पयलें उदक जाय तोंड धुवपाक, न्हावपाक, च्या करपाक, आयदनां धुवपाक, रांदपाक, रोप धुवपाक, जमीन धुवपाक. यू नीड वॉटर. डॉक्टर्स टेल अस ड्रिंक 3 liters ऑफ वॉटर. दे आर ब्लडी डिप्रायव्ड ऑफ वॉटर टुडे. आंटीक सांगूं सोदता, आंटी पळय बरे भाशेन चिंत, हो तुजो रक्ताचो पूत, तूं सुनेक मानून घेना पूण हें तुजें रगत. 3 जाण भुरग्यां नात्रां तुका, काय बरी नात्रां आहात तुका. 19 वर्सांची चली आहा, हो बाबडो चेडो आहा 17 वर्साचो मायनर, ही 11 म्हयन्याचें बाय आहा धाकलें आमायरा. हे तूं कोणाक कोत्ता? हो इगो घेवन आमी वयतलीं. एंड ऑफ द डे ह्युमॅनिटी इज इम्पॉर्टंट, आमी मनीसपण इम्पॉर्टंट. आंटी फाल्यां तुका कितें जालें न्ही कोण येवपाना, हीच सून हीच नात्रां येतलीं तुका पळोवपाक. कोण तुका फुलयता, कोण चाडून घालता तेंचेर तूं मिसगायड जायनाका. कित्याक आय हॅव सीन द पिक्चर्स ऑल्सो हाव वन पर्सन कॅट वॉज कितें तेकाय मारून घातिल्लें. So I feel this is something you all can sit across the table and sort it out. You are not even ready to sit and talk. बोक्षणे कोराय, एकमेका forgiveness दियाय. आमचो religion teaches us what? To forgive and to go for it. We have nothing against you. At least I don't know you personally, but auntie, I love you. I would like to give you a message. Please, if you have any bitterness against your daughter-in-law, or भुरग्याचे हांव तुज्या पांय पडटा सॉरी म्हणटा, पूण don't do this mistake of depriving the children, the infant, those people. फाल्यां कितेंय जाल्यार उदकाक म्हणटा ते कोणें पातेशीर करूंक शीक पडना. हांव मागता PWD मिनिस्टरा कोणें दिगंबर कामती कोणें फर्स्ट टायम विथ हंबल हार्ट आय एम प्लिडींग विथ यू. वॉट इज हॅपन इज रॉंग. तिणें वयल्यान खंय ZP इलेक्शन आसली म्हणून तिणें वचून खंय डिस्कनेक्ट करपा लायलें, खंय ऑक्युपन्सी ना तांकां, सो तांकां उदक कशें दिलें म्हणून तिणें वचून PWD आपूण वचून लेटर करून हें डिस्कनेक्ट केल्लें आसा. बट दीस इज नॉट द वे टू डिप्रायव्ह. आतां खंय टांकी आसा ते चेड्यान खंय टांकी घातिल्ली, ओरिजिनल वयर टांकी आसा आनी अकॉर्डिंग टू द प्लॅन वयर प्लॅन उदकाची टांकी आसा. वयल्यान सकयल्यान स्टार्ट केलें न्ही टांकीत उदक येता तितलें, पूण आतां तात्पुरती कर आनी जाता जाल्यार ऑक्युपन्सी दी घे. कित्याक फाल्यां वतकीर कितें घेवन वतली आमी? वी वॉन्ट गूड डीड्स. वी हॅव टू डू गूड डीड्स सो दॅट मेसेज रिमेन्स. वी आर गुड सॅमरिटन आंटी. प्लीज आय वील कम एंड आय वील फॉलो एट युअर फीट एंड से थँक यू. डोंट डिप्राइव. लुक एट द चाइल्ड हू इज अ infant. Don't do this. So Magta Auntie Rosie Rego kode, you are forced to come here. Please, we don't want to go forward. You are a senior citizen, we respect you. Don't do this. At least look at this son who has come from your womb. हे ताजे उबांतल्यान येयला आसतलें तुजे पुताचें भुरगें, पूण हो तुज्या कुसव्यांतल्यान येयल्लो भुरगो. सो मातशें हें डिप्रायव करनाका म्हूण मागता. एडरियन? Yeah, this house actually in the beginning when there was no shelter for them, a permanent resident or when we rented house, she asked me to build this house and other brothers will pay when they can do. But till now they have not paid me a single rupee. I have not taken any single rupee from any of my brother.
The ground floor I gave for my mother to stay. My only mistake was that I put it on her name. But I don't call it as a mistake. Even actually this scenario I didn't want it to be in, where I have to speak against my mother. Now also I'm not against my mother. I'm speaking against my mother. I'm speaking for my wife and children. I've got nothing against my mother. And even that house or ground floor, what she is, I've given to her. The first floor she has occupied. Now again that all manipulation she does in the vicinity. A lot of people know how the hardships I had taken to build this house, and the top floor when I built within the limits, within the legal permits of the same legal license of the same house. And my elder sister, 2 times she siphoned the money of the top floor because her husband was not doing well, like Bekar Lovdi mein asta hai, he was there. So to manage her family, she took the money. But I still, again I put 3rd time the money and I finished the house. But my sister did all those things, like even now my mother is not doing all these things. A senior citizen, old age people doesn't do. My sister is putting her forward just to exploit the clause of senior citizen. You just tell me your So demand. my sister, and even I have a original, as per the original plan, my water, ground floor water is mine, which my mother is using and other siblings are using. That also was with my hard-earned money, and I had a header tank of 15 metric cubes as per the municipality clearance and all. That also I was taking initially. That water should be restored. I cannot go, and now if I go they will oppose it, and then she comes and gives a false complaint on police station, which earlier also she has done. So that water should be restored because now it's a threat for my children to survive. The basic necessities are removed. Water, how they will survive without the water? उदो बंद जाले आनी बेबी बंद ना जाले उदो चेंज जाले आनी तेका 2 weeks डॉक्टराचे कंटिन्यूअस एंटीबायोटिक्स शी वॉज वेरी सिक so I don't have anything else to say, but this should not have been done. उदो कोणाक डिप्राइव करप, that's it. Thank you.